नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन प्रथम खबर विकास वाहन रहा शुभारंभ। राज्यस्तरीय विकास वाहन रहा शुभारंभ। आज जून 21 जाए गड़ब विकास वाहन। यार शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सरकारी योजना संपर्क में लोक गले सचेतन। विभिन्न योजना संबंध में अवगत। यह कार्यक्रम भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग में चली। मुख्यमंत्री कहते राज्यर 314 ब्लॉक रे विकास वाहन बुलिब। 5टी महानगर निगम 115 पौरांचल गड़ब। से कहते 25 प्रतिश्रुति देते 11टी पूर्ण कर 2,90,000 कोटी रे पहुंची बजेट। प्रत्येक वर्ग को सुहायवा योजना होउछि। निजस्व ढंग से लक्ष्य पूर्ण करुछंती सरकार। प्रत्येक वर्ग को सुहायवा योजना होउछि। निजस्व ढंग से लक्ष्य पूर्ण करुछंती सरकार। शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल गमनागमन को फोकस करा जाउछि बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला युक्त 3 प्रथम कटअप। युक्त 3 नाम लेखा प्रकाश पाई प्रथम पर्याय कटअप मार्क। उच्च शिक्षा विभाग पक्षर प्रथम कटअप तालिका प्रकाश पाई। विज्ञान वाणिज्य कला रेभेन्सा रे जाइछि सर्वाधिक कटअप। राज्यर अन्य कॉलेज अपेक्षा रेभेन्सा कॉलेज रे कटअप मार्क सर्वाधिक रहिथिबा जणा पड़िछि। सेबडे राजनीति विज्ञान रे सर्वाधिक 92.80 शतकड़ा जाइतिबा बेले जूलॉजी रे 94 शतकड़ा, फिजिक्स रे 93.67 शतकड़ा कटअप जाइछि। वाणिज्य रे 9.50 शतकड़ा कटअप जाइतिबा प्रकाश पाइछि। एथर छात्र छात्री प्रथम पसंद होइछि कटक रेभेन्सा कॉलेज। आ पछरे पड़ी जाइछंती बक्सी जगबंधु स्वयं शासित महाविद्यालय और पुरी सामंत चंद्रशेखर स्वयं शासित महाविद्यालय। परवर्ती खबर एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 ओडिया क्रीड़ाविद श्रावणी नंद संवर्धित। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 रे दौड़ रे रौप्य पदक अर्जन करी आम देश और राज्य पई सुनाम अर्जन करथिबा ओडिया क्रीड़ाविद श्रावणी नंद को ओडिशा क्रीड़ा और युव सेवा विभाग पक्षरु संवर्धित करा जाइछि। श्रावणी नंद को 2.5 लाख टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा जाइछि। श्रावणी को सफलता पई क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज तांको अभिनंदन जणाइछंती। परवर्ती खबर एबे गोटिए क्लिक रे मिलिबो अमेरिका नागरिकता। ट्रम्प देले बड़ सुजोग। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प $5 गोल्ड कार्ड EB5 निवेशक भिसा पई एक नूतन पोर्टाल लॉन्च करिसंती। जहां विदेशी नागरिकक पई अमेरिकीय ग्रीन कार्ड पाइबार एक महंगा किंतु सहज उपाय। डोनाल्ड ट्रम्प एथिपई एक नूतन वेबसाइट trumpcard.gov लॉन्च करिसंती। ए वेबसाइट माध्यम रे दीर्घ समय धरि अपेक्षा करथिबा विदेशी नागरिक माने गोटिए क्लिक रे अमेरिकीय ग्रीन कार्ड पाई परिबे। तथापि आ संपूर्ण भाव रे सेमानकर योग्यता पर निर्भर करिवो, जहाकू डोनाल्ड ट्रम्प गोल्ड कार्ड भाव रे नामित करछंती। परवर्ती खबर 2029 रु महिला को 33 शतकड़ा संरक्षण। आसंता 2029 लोकसभा निर्वाचन रे महिला सीट संरक्षण व्यवस्था लागू करिपारे मोदी सरकार। आसंता लोकसभा निर्वाचन रु देश रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करबाकू लक्ष्य रखा जाइछि बोली विशेष सूत्र रु खबर मिलिछि। एपरि हेले लोकसभा सहित राज्य विधानसभा रे महिला 33% सीट संरक्षण करा जिवो, जेउथिरे महिला माने निर्वाचित होई लोकसभा एवं विधानसभा रे प्रतिनिधित्व करिवे। जणे सरकारी अधिकारी कहवा अनुसार जनगणना पई घोषणा सरिछि। तेणु आगामी निर्वाचन रे नुआ नियम लागू करबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। 2023 मसिया सेप्टेम्बर मासरे पारित होइतिबा नारी शक्ति बंधन अधिनियम अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभा रे महिला मानक पई 1/3 सीट संरक्षित होई रहइबो। जनगणना पर एने आवश्यक प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर सीधा आबुधाबी को विमान। भुवनेश्वर सीधा आबुधाबी को उड़िला विमान। ओडिसा रु यूएई जाउथिबा यात्री आरंभ होला स्वतंत्र विमान सेवा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विमान सेवार शुभारंभ करछंती। भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर रु 12 तारिख सकाळ 9:35 समय विमान उड़ान आरंभ होइतिला। गत 13 वर्ष धरि संयुक्त अरब एमिरेट्स रे बसवास करुथिबा प्रवासी ओडिया प्रियदर्शी पाणिग्राही आबुधाबी और भुवनेश्वर मध्य प्रथम सीधा उड़ान यात्रा करछंती। नुआ विमान उड़िबा द्वारा जोगाजोग स्थापन सह व्यावसायिक संपर्क आशा बढ़िछि। संयुक्त अरब एमिरेट्स सह सीधा सड़क विमान सेवा जोड़ी हेबा परे एक नुआ संभावना जोड़ी होइछि। परवर्ती खबर आईएएस मनीष अग्रवाल को जामिन। मालकानगिरी तत्कालीन जिलापाल मनीष अग्रवाल को मिलिला जामिन। मनीष को जामिन प्रदान कले मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट। 50,000 टंकार 2टी मुचालिका बदल में जामिन मिली। पीए देवनारायण पंडा मृत्यु मामला रे मनीष अग्रवाल को मुख्य अभियुक्त करा जाइछि। गुरुवार मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर होइतिले मालकानगिरी जिलार पूर्वतन जिलापाल मनीष अग्रवाल। 50,000 टंकार 2टी मुचालिका बदल में मनीष अग्रवाल को जामिन देले मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट।
जिलापालଙ୍କ तत्कालीन पीए देवनारायण पंडाଙ୍କ मृत्यु घटनाରେ आईएएस मनीष अग्रवालଙ୍କୁ मुख्य अभियुक्त କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦା ଘଟଣା ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲଣ୍ଡନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କାଚିବ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସହ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ଝଟକା ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 15 ଜୁଲାଇରୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସି ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ 10:30 ଓ ନନ୍ ଏସି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 11ଟାରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଇଆରସିଟିସି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କନଫର୍ମ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବାତିଲ କରିବାରେ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପିଏନ୍ଆର୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯଥା ଭୋଟର ଆଇଡି, ପାନ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବୈଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଗୋରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଂଲାଦେଶର ଶାହଜାଦପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଯାହାକୁ ଅଡିଟୋରିୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣା ନେଇ ୟୁନିଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି, ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ। ବିଜେପିର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଠେଲାପେଲା ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କ ସମେତ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରମେଶ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ 11A ସିଟ୍ରେ ବସି ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ମୃତ, ଶବ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ତିହିଡି ବ୍ଲକର କଷଟି ଗ୍ରାମର ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସନ୍ତୋଷ ପରିଡାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶବ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶବ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛକରେ ରଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ମୃତ ସନ୍ତୋଷର ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ।
अहमदाबाद विमान बंदर उड़ाण भरिबार किछि समय पर लंडन जाउथिबा एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हेबा खबर को नहीं समग्र विश्व में शोकर छाया खेली जाइछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ ए दुर्घटना पर गभीर दुख प्रकाश करिसंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे से कहिसंती अहमदाबाद निकट रे होइतिबा एयर इंडिया विमान दुखद दुर्घटना रे मु दुखित। ए विशाल क्षेत्र पीड़ित परिवार प्रति आमे समवेदना जनाउछु। एई हृदय विदारक घटना रे प्रभावित समस्तक सहित आमर समवेदना एवं प्रार्थना रहिछि। परवर्ती खबर किशोरी मानक सह रज पालिबे राज्य सरकार। चलित वर्ष रज हब किछि नियारा काहेकि ना वर्ष झियो मानक सह रज पालिबे राज्य सरकार। एमितिरे राति पाइले सजबाज ता परदिन पहली रज तेणु घोषणा होइछि एई वर्ष रज किछि भिन्न धरणर हेबो। रज पालिबे राज्य सरकार एने विधिवत भाବରେ निष्पत्ति निया जाइछि। उत्कृष्ट किशोरी सुभद्रा दिवसर नारे पालित हेबो चलित वर्ष रज। एने सब जिल्लार समाज मंगल अधिकारी को चिठी लिखा जाइछि। तुरंत एने प्रस्तुति सारिबाकू निर्देश दिया जाइछि। प्रति पौरांचल रे कार्यक्रम हेबो। किशोरी मानकू नै एई कार्यक्रम हेबो। एने एसओपी जारी करा जाइछि। प्रति उत्सव लगी 33,000 टंका लेखाएं अनुदान दिया जाइछि। कार्यक्रम में विभिन्न पिठापना प्रतियोगिता कराजिबो। परवर्ती खबर अहमदाबाद विमान दुर्घटना रे पूर्वतन मुख्यमंत्री मृत। एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे गुजरात पूर्वतन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को अहमदाबाद रे मृत्यु होइछि। गुरुवार एई विमानटी अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल विमान बंदर लंडन जाउथुला। रूपाणी पत्नी और पुओ झियो को भेटिबा पई लंडन जाउथिले। गुजरात बीजेपी मुख्य सीआर पाटिल तांको मृत्यु को नै शोक प्रकाश करिसंती। सेबडे विमान दुर्घटना पई मृतकଙ୍କ परिवार पई सहायता घोषणा कोटिए लेखाएं देव टाटा ग्रुप। अहमदाबाद विमान दुर्घटना सारा देश को दोहलाई देछि। लंडन अभिमुखे बाहरी प्राण हराइतिबा यात्री केबे मध्य भाबि नथिबे जे एहा सेमानकर शेष यात्रा हेबो। 242 यात्रीଙ୍କ मध्यरु वर्तमान सुधा 204 जनकर मृत्यु होई जाइछि। मृतकଙ୍କ परिवार पई सहायता राशि घोषणा करिछि टाटा ग्रुप। प्रति मृतकଙ୍କ परिवार पई कोटिए टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिछि टाटा ग्रुप।